गुड मॉर्निंग। आज क्लास को समस्त स्वागत कराऊँ। आज क्लास रे आम गोटे गणित देखा जहाँकि 2024 मसीहार ओटीटी प्रश्न पत्र आसला। ये प्रश्न आम जरूरी विभिन्न परीक्षा एमती प्रश्न आसीपे जमीक नवोदय परीक्षा आसपे है कि देखा कि ओएबी एंट्रांस आसपे। ये पांचटी क्रमिक अजुग्म संख्यार समष्टि 425 हेले मझी संख्याटी केते? क्रमिक कथा आसे, क्रमिक कथा जो आसे एवं सेमानकर मझी संख्याटी खोजा जाए तेबे साधारणतः यही प्रकार प्रश्न हाराहारी संबंधी गणित आसी थाए। हाराहारी संबंधी गणित आसी थाए ता माने मझी संख्याटा को आम केमिति पाइबा? जदि पांचटी क्रमिक संख्या को मिसई देकरी आमे 5 रे हरि दबा तेबे जो हाराहारी मिले से हाराहारीटा ही प्रकृत में मझी संख्या होता है कि तेबे जेहेतु संख्या दे पांचटी क्रमिक अजुग्म संख्या क्रमिक संख्या मान क्षेत्र में सत होता है कि क्रमिक संख्या मान क्षेत्र में यह सत होता है। यदि क्रमिक अजुग्म संख्या क्रमिक जुग्म संख्या आम कथा देखा तेज मतलब निर्दिष्ट क्रम बढ़ी बढ़ी जाऊँ बुझे कि यहाँ साधारणतः कौटी प्रযোज्य होता है क्रमिक संख्या क्षेत्र। गोटे एग्जांपल देखा गोटे एग्जांपल मनकर आम कह प्रथम पांचटी क्रमिक संख्यार जोगफल रु आम तार मझी संख्याटा केमती पाइबा? प्रथम पांचटी क्रमिक संख्या देखा 1 2 3 4 5 एमाने क्रमिक निर्दिष्ट भाव में बढ़ी बढ़ी जाऊँ एक एक बढ़ी आंतर जोगफल को देखा 5 3 9 9 3 12 12 2 14 15 जोगफल हूँ 15 एवं संख्या होती 5टा 5 हरिदबा 5 3 15 माने 3 आसुची तेणु मझी संख्याटा हमर 3 आसी बुझे होची। एटा जनरली क्रमिक संख्या। क्रमिक जुग्म संख्या मतलब चिंता करिबा बुझले कि एटा एग्जांपल करी हम जानिबा जे प्रकृत रे हमको प्रयोज्य होची। जुग्म संख्या कथा हम देखिदबा। जुग्म संख्या आसीबो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एमाने क्रमिक जुग्म संख्या। एमानकर जोगफल रे जदि हम 5 हरिबा तबे तार मझी संख्या आछि कि टेस्ट करबा बुझेला। जोग करबा जदि देखा जाऊ 10 8 18 18 केते 24 बा 24 4 केते 28 28 2 30 हैला जोगफल गले 30 होउची हैला कि 30 रे जदि हमें पांचटा संख्या जन 5 को हरि दबा 5 को हरि दबा 530 मझी संख्याटा 6 आछि ना तार मझी संख्या मध्य 6 आछि। एटा काहे संख्या आछि? क्रमिक संख्या क्षेत्र रे मझी संख्याटा हाराहारी एटा हाराहारी गणित कोन बुझले कि हाराहारी माने गोटे एमिति संख्या तुम बाछिबो हैला कि गोटे एमिति संख्या को बाछिबो से मीडियम जगह रहथो बुझले कि हाराहारी कथा को केमति बुझेबी? मनकर गोटे मास भितर आम कहबा क्लास को केते पिला आसुछन सर आम कहबा जे केमति कोन कहबा ना मनकर आम क्लास रे पिला संख्या 30 हैला किंतु 30 पिला सब दिन आसंती कि नहीं को दिन आसते 5 को 10 को 15 को 20 25 एमती आसथिबे। हां ताले आम जे पचारे पिला केते लेखा आसुछंती आमे केमति कहि परिया केते पिला आसुछंती? आम कहबा को दिन 5 आले को 10 आले को 30 आले को 15 आले को 20 आले को 25 आले आमे केमति कहि परिबा? आमे तथापि हमर उत्तर दबाको अछि तेणु आमे कोन करबा मासक जाकर जते पिला आसीथिले तांकु टोटल मिसई दबा पूरा मिसई दबा। आज आसले 15 काले आले 20 तापर 30 एमती आसीले समस्त मिसई देकरी जदि हमें मासटा हो 30 दिन 30 रे हरि दबा जेति कि आसीले माने तर 20 पडिला तामा पे 20 खंड पिला आछुंती प्रतिदिन प्राय 20 पिला किंतु प्रतिदिन 20 आसुना को दिन 20 रे कम आसुन को 20 रे अधिक आसुन किंतु हमें मीडियम जगहटा जो खोजुचे से संख्याटा हो हाराहारी। ए क्षेत्र में मते सेया जे मझी संख्याटा आसीबो हाराहारी बुझले। अजुग्म संख्या टेस्ट कर दबा जदि एटा सत हो गला त एटा हमें अप्लाई कर दबा। अजुग्म संख्या क्षेत्र में देखिबा 1 गोटे अजुग्म संख्या 1 पर 3 गोटे अजुग्म संख्या 3 पर 5 गोटे अजुग्म संख्या 5 पर 7 गोटे अजुग्म संख्या 7 पर 9 गोटे अजुग्म संख्या केतरा 1 2 3 4
ପାଞ୍ଚଟା ମିଶେଇବା 9 7 16 16 5 କେତେ 21 21 3 କେତେ 24 24 1 25 ହେଲା ତାହେଲେ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ହେଲା 25 ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ହେଲା 25 ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଯଦି 5 ରେ ଭର ଦେବା 5 5 25 ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ ଜଣକୁ 5 ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ଯୁଗ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଅଯୁଗ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଫଳରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି ହରିଦବା ତେବେ ମିଡିଲ ଟର୍ମଟା ଆମକୁ ମିଳି ଯାଉଛି ହେଲା କି ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା କଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆସେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ନଥାଏ ଯଦି ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମିଳୁଛି ନା ତେଣୁ ସେ ଦେଇଛି 5ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ମାନେ କ୍ରମିକ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସେମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି 2 2 ମାନେ 2 2 ବଢୁଥିବେ ହେଲା କି ବଢୁନାହାନ୍ତି 1 ପରେ 2 ମିଶେଇଲେ 3 ହଉଛି 3 ରେ 2 ମିଶେଇଲେ 5 ହଉଛି ତେଣୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କେମିତି ଥାନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି 2 ଡିଫରେନ୍ସ ସେମିତି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ତ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ମାନେ ସେଟା କ୍ରମିକ ତେଣୁ ସିଏ ଦେଇଛି ଯେ 5ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 425 ମାନେ ଯୋଉ 5ଟା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 425 ମିଳିବ ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବହୁତ ସହଜ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି ତାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 425 ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଥିରେ 5 ହରିଦବା ତାହେଲେ ଆମର ମଝି ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଯିବ ତାର 5 ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ଦେଇଛି ତେଣୁ 5 8 40 ଆଉ 2 5 5 25 ହରଣ ଛିଡ଼ିଗଲା ତାମାନେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି 85 ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆମର 85 ବୁଝିଲା କି ଉତ୍ତର ହଉଛି 85 ଯଦି ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦଉ କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦଉ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦଉ ହେଲା କି ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସେତିକିରେ କେବଳ ହରି ଦେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇଯିବା ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ପାଇବା ସେଥିରେ 2 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଶେଷ ଦିଟା ପାଇବା 2 2 କମେଇ ଦେଲେ ଆଗ ଦିଟା ପାଇଯିବା ବୁଝିଉଛି କଥା ଯଦି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଖୋଜେ ତାହେଲେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିଥାଏ ଯେ 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 85 ତା ମଝିରେ ରହିଲା ବୁଝିଲା କି 2 କମେଇ ଦେବା 83 ଗୋଟେ ହବ 2 କମେଇ ଦେବା 81 ଗୋଟେ ହବ ଆଉ 2 ବଢେଇ ଦେବା 87 ଗୋଟେ ହବ 2 ବଢେଇ ଦେବା 89 ଗୋଟେ ହବ এই সংখ্যা মানে 81 83 85 87 89 এমতি করে ক্রমিক অযুগ্ম সংখ্যা আসিবে বুঝিলা প্রশ্ন বিভিন্ন প্রকার পচারি পারে প্রশ্ন যে খালি মঝি সংখ্যা পচারে মানে নাই প্রথম সংখ্যা বলতে পচারি পারে নাই কি শেষ সংখ্যা বলতে পচারি পারে যে পাঁচটা সংখ্যা নির্ণয় করে পচারি পারে তাহলে মঝি সংখ্যা কি পাইলে আমি জানি গলে যে 2 2 বড়ি বড়ি সে যাই কিন্তু অযুগ্ম সংখ্যা তো 2 2 কমাই দেলে প্রথম দিটা মিলি গলে 2 2 বড় দেলে শেষ দিটা মিলি গলে আর বসে তো মিলিছি তাহলে পাঁচটা সংখ্যা পাইবে বুঝিলা না বুঝা হচ্ছে বুঝিও তো ঠিক আছে যদি এ প্রকার ধারণা কার নাই এটা কোন আমি গোটা एग्जाम বহু সময় পাইছে আমি এটি एग्जांपल নেইকিরি আমি টেস্ট করে দেখুছে যে এমিতি হারাহারি ক্ষেত্রে মতে সম্ভব হଉଛି মঝি সংখ্যাটা হি হারাহারি হଉଛି তো হারাহারি সংখ্যা যেটা সেটা মঝি সংখ্যা কিন্তু মানে ନାହିଁ যে এমিতি সবବେଳେ ଆମେ ଆମ মাইন্ড রে আসিব ହୁଏ তো অনেক গণিত পড়িবা বেলে আমি এই সূত্রକୁ ভুলি যাইতিবা তো একটা নির্দিষ্ট ঢাঞ্চা আমি শিখিবা সে ঢাঞ্চা অনুসারে আমি ଯିବା কেমন ଯିବା না অযুগ্ম সংখ্যা আমি কাহাকে কইবা যুগ্ম সংখ্যা কাহাকে কইবা দেখো সংখ্যা জি হেইতো মনেকর সংখ্যা হচ্ছে 5 রে যদি আমি 2 গুণি দেবা তাহলে 10 মিলিব সেটা একটা যুগ্ম সংখ্যা মিলিব এই জায়গায় অযুগ্ম সংখ্যাটা আছে কিন্তু সেটা 2 গুণিবা যোগু সেটা যুগ্ম সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে বুঝি হচ্ছে না আচ্ছা যদি আমি কইবা না একটা যুগ্ম সংখ্যা নেবা 6 সেটারে 2 গুণিবা তবে 6 গুণে 12 সে মধ্যে যুগ্ম সংখ্যা হবে তার মানে সংখ্যা যে হইতাও যুগ্ম হোক কিংবা অযুগ্ম হোক সেটারে যদি আমি 2 গুণুছে তাহলে সে নিশ্চিত ভাবে যুগ্ম হোক বুঝি হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আউ কোন হচ্ছে না যদি যুগ্ম সংখ্যা মিলিলা 2 রে 5 গুণিত যুগ্ম সংখ্যা মিলিছি এবং সেটারে আমি 1 মিশাই দেবা তাহলে কোন হচ্ছে 5 রে 10 রে 11 হয়ে যাচ্ছে সে অযুগ্ম সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে বুঝি হচ্ছে কিংবা 6 রে 2 আমি গুণিଥିଲେ
ଏବଂ ସେଥିରେ 1 ମିଶେଇ ଦେଲେ 6 × 12 = 13 ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ହଉ କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ହଉ ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଗୁଣୁଛେ ତେବେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ 1 ମିଶେଇ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲେ ସେଥିରେ 2 2 2 2 ମିଶେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବେ। ଥରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲେ ସେଥିରେ 2 2 2 2 ମିଶେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା। ବୁଝିଲା କି? ଏଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ କରିବା, ଅର୍ଥାৎ ସାଧାରଣ କରିବା। ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ। ବୁଝିଲା କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ତିଆରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦେଖ ଟିକେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହଉ 5 ଆଉ 6 ହଉ ତାକୁ ଆମେ x ବୋଲି ଧରିବା। କଣ ଧରିବା? x ବୋଲି ଧରିବା। କାରଣ ଏ ବାବଦରେ ତମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶିଖିଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ x ବୋଲି ଧରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି x ହେଲା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଗୁଣିବା ତେବେ ଯୁଗ୍ମ ହେଇଗଲା। ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଥିରେ 1 ମିଶେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ। ବୁଝିଲା ନା? ତାହେଲେ ମନେ କର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଦ୍वितीय ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ ହବ ନା 2x ପ୍ଲସ ଆଉ 2 ବଢେଇ ଦେବା। 1 ମିଶିଲା ନା, ଆମେ 2x ପ୍ଲସ 3 କରିଦେବା। ଆଉଟା ହବ ନା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 2x ପ୍ଲସ 3 ହେଲା ତାହେଲେ 2x ପ୍ଲସ 5 କରିଦେଲେ ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ? 2 2 ବଢୁଯିବା 1 2 3 3 2 5 ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତାହେଲେ 2x ପ୍ଲସ 7 ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ତାହେଲେ 2x ପ୍ଲସ 9 ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ 5ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଗଲେ 1 2 3 4 5 ମିଳିଗଲେ ନା? ମିଳିଗଲେ। ଏଇ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି 425 କହୁଛି। ଆମେ ହାରାହାରି କିଛି ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଗୁଣିତ 1 ମିଶେଇଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ମିଳେ ଏବଂ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଆଉ 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ, ଆଉ 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ, ଆଉ 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ, ଆଉ 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉଟା ଅଯୁଗ୍ମ। ଏମିତି କରି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବା କଥା ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 425 ହବା କଥା। କେତେ ହବା କଥା? 425 ହବା କଥା। ମିଶାଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବ କେମିତି ମିଶାଣ ହୁଏ, এটা অননোন কোয়ান্টিটি 2x 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 5টা 2x 5 দের 10x হবে কি নাই? 2 2 4x 2 6x 2 8x 2 10x হবে না? তবে আপনি মিশাই গেলে হবে 10x ଆଉ ଇଏ ମିଶେଇଲେ 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 25। ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 425 ହଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ନାଇଁ କି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2x plus 1 2x plus 3 2x plus 5 2x plus 7 2x plus 9 ମିଶେଇଲେ 425। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ 10x plus 25 ହଉଛି 425। ତାହେଲେ 10x କେତେ ବାହାରିବ? ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲଜେବ୍ରା ଧାରା ଶିଖୁ ଆମେ କଣ କରୁ ସେପଟେ 425 ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ତ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା 25 ମିଶିକି ଅଛି ସେପଟ ଚାଲିଗଲେ ଫେଡା ହେଇଯିବ ନା? ତାହେଲେ 425 25 ଗଲେ ମିଳିବ ଆମକୁ 400 ମିଳିଲା ନା? তাহলে 10x যদি 400 ହେଲା তাহলে x কেতে হবে? x রে 10 গুণা হই রইছি 400 রে তা করে যে হরা হইতো না? তাহলে 400 রে আমি 10 কো হরি দাও 10 এটি গুণা হইছি হরি তাহলে কেতে হবে? 40 হইতিব। তাহলে x র মূল্য কেতে বাহারলা? x র মূল্য বাহারলা 40। কেতে বাহারলা? 40। তাহলে আমকু দরকার মঝি সংখ্যা, আমকু দরকার মঝি সংখ্যাটা। তাহলে মঝি সংখ্যাটা কি আমি দেখিলন না? 1 2 3 4 5 ভিতরে মঝি সংখ্যাটা এই গোটা হଉଛି না? তাহলে মঝি সংখ্যাটি হଉଛି 2x plus 5 2x plus 5 হଉଛି মঝি সংখ্যা। তাহলে 2x জায়গা আমি পাইছি 40 যুক্ত 5 জানি যে আমি গুণনটা আগে କରିବା তারপরে মিশ্রণ କରିବା। 40 দিন হଉଛି 80 ଆଉ ସେଥିରେ 5 ମିଶେଇ ଦବା তাহলে ଆମକୁ ମିଳିଲା 85। ଉତ୍ତର ଆମର ଯାହା ମିଳିଥିଲା ସେ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଛେ 85 ପାଇଛେ ନା? ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ନା 85। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତ ସମାପ୍ତ କରି ପାରିବା। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମେ ଘୋଷା ଧାରା ଜାଣିଥିବା ଯେ ହାରାହାରି ବାହାରିଲେ ଏମିତି ବାହାରିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଶିଖି ଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ଗଣିତ ସହଜରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା? ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।